السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 30 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرعہ کے حوالے سے فرسٹ اوپن فارمولا روٹین کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی 30 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرعہ کے حوالے سے فرسٹ اوپن فارمولا روٹین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ جی دوستو، تو بات ہو رہی ہے 30 دسمبر 2024 کو تھائی لینڈ میں ہونے والی قرعہ کے حوالے سے فرسٹ اوپن فارمولا روٹین کے بارے میں۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں اوپن کی دو روٹینیں پیش کروں گا۔ یہ وہی دو روٹینیں ہیں جو پرائز بونٹ عباس یوٹیوب چینل پر میں نے اپلوڈ کی تھیں۔ پچھلی قرعہ میں ان دو روٹینوں میں 3 اوپن فائنل ہوئے تھے، ان میں 0، 9 اور 2 کا اوپن تھا۔ ان 3 اوپنوں میں سے 0 کا اوپن جو ہے ہمارا فرسٹ میں اس قرعہ میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں انہی دونوں روٹینوں کو اپڈیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اگلی آنے والی قرعہ میں یہ روٹینیں اب ہمیں کون سا اوپن فائنل کر کے دینے والی ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید و توقف کے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی سب سے پہلی روٹین۔ دوستو، ہماری سب سے پہلی روٹین شروع ہوتی ہے 0958 سے۔ آپ نے 0 کا گھر 5 لے کے 5958 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ہمارے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 2104 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 2104 میں سے ایک کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 1996 لگا۔ یوں یہ روٹین پہلے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پہلے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے دوسرے ہاتھ پر۔ دوسرے ہاتھ پر ہم نے 1996 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 7670 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 7670 میں سے 6 کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 6086 لگا۔ یوں یہ روٹین دوسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ دوسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے تیسرے ہاتھ پر۔ تیسرے ہاتھ پر ہم نے 6086 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 4277 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 4277 میں سے 7 کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 7186 لگا۔ یوں یہ روٹین تیسرے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ تیسرے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چوتھے ہاتھ پر۔ چوتھے ہاتھ پر ہم نے 7186 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 4830 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 4830 میں سے 4 کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 4829 لگا۔ یوں یہ روٹین چوتھے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ چوتھے ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے پانچویں ہاتھ پر۔ پانچویں ہاتھ پر ہم نے 4829 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5276 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 5276 میں سے 5 کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 5360 لگا۔ یوں یہ روٹین پانچویں ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔ پانچویں ہاتھ پر کامیابی کے بعد اب یہ روٹین آئی ہے چھٹے ہاتھ پر۔ چھٹے ہاتھ پر ہم نے 5360 کو ملٹیپلائی کیا اپنے کوڈ 17323 کے ساتھ۔ جواب میں آنے والے فیگرز میں سے پہلے والے 3 فیگرز کو چھوڑ کر اگلے 4 فیگرز یعنی 5128 میں سے آپ کا اوپن لگنا تھا۔ تو دوستو، 5128 میں سے ایک کا اوپن کامیاب ہوا جب ہمارے پاس 1872 لگا۔ یوں یہ روٹین چھٹے ہاتھ پر کامیاب ہوئی۔
छठे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है सातवें हाथ पर हमने 1872 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 1732 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2, 8, 6, 5 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 2, 8, 6, 5 में से 6 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 66, 98 लगा। यूं ये रूटीन सातवें हाथ पर कामयाब हुई। सातवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है आठवें हाथ पर हमने 66, 98 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 1732 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0294 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 0924 में से 0 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 0978 लगा। यूं ये रूटीन आठवें हाथ पर कामयाब हुई। आठवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है नवें हाथ पर। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ज़रूरतीन अब हमें ओपन के लिए कौन से फिगर्स फाइनल करके देने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। नवें हाथ पर आने के बाद हमने 0 का घर 5 लेके 59, 78 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 1732 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 3 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 5, 5, 6, 8 में से आपका ओपन लगना है। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ज़रूरतीन अब हमें ओपन के लिए 3 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 6, 8 और 5 का ओपन। अब दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपनी ओपन की दूसरी रूटीन पेश करने लगा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोनों रूटीनें गौर से देखिएगा ताकि आपको भी सिंगल VIP ओपन मालूम हो जाए। दोस्तों हमारी दूसरी रूटीन शुरू होती है 1996 से। आपने 1996 को मल्टीप्लाई करना है हमारे कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6, 3, 4, 5 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 6, 3, 4, 5 में से 6 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 60, 86 लगा। यूं ये रूटीन पहले हाथ पर कामयाब हुई। पहले हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है दूसरे हाथ पर। दूसरे हाथ पर हमने 60, 86 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 4, 7, 5, 4 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 7, 4, 5, 4 में से 7 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 71, 86 लगा। यूं ये रूटीन दूसरे हाथ पर कामयाब हुई। दूसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है तीसरे हाथ पर। तीसरे हाथ पर हमने 71, 86 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 5, 4, 9, 2 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 5, 4, 9, 2 में से 4 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 48, 29 लगा। यूं ये रूटीन तीसरे हाथ पर कामयाब हुई। तीसरे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है चौथे हाथ पर। चौथे हाथ पर हमने 48, 29 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 0507 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 0507 में से 5 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 53, 60 लगा। यूं ये रूटीन चौथे हाथ पर कामयाब हुई। चौथे हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है पांचवें हाथ पर। पांचवें हाथ पर हमने 53, 60 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 1062 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 1026 में से 1 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 1872 लगा। यूं ये रूटीन पांचवें हाथ पर कामयाब हुई। पांचवें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ज़रूरतीन आई है छठे हाथ पर। छठे हाथ पर हमने 1872 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18855 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी
2965 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 2965 में से 6 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 6698 लगा। यूं ये रूटीन 7वें हाथ पर कामयाब हुई। 7वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 8वें हाथ पर। 8वें हाथ पर हमने 6698 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18585 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 6290 में से आपका ओपन लगना था। तो दोस्तों 6290 में से 0 का ओपन कामयाब हुआ जब हमारे पास 0978 लगा। यूं ये रूटीन 8वें हाथ पर कामयाब हुई। 8वें हाथ पर कामयाबी के बाद अब ये रूटीन आई है 9वें हाथ पर। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें ओपन के लिए कौन से फिगर फाइनल करके देने जा रही है। तो चलिए देखते हैं। 9वें हाथ पर आने के बाद हमने 0 का घर 5 लेके 5978 को मल्टीप्लाई किया अपने कोड 18585 के साथ। जवाब में आने वाले फिगर्स में से पहले वाले 2 फिगर्स को छोड़कर अगले 4 फिगर्स यानी 2715 में से आपका ओपन लगना है। तो दोस्तों 30 दिसंबर 2024 को थाईलैंड में होने वाली कुरानंदाजी के हवाले से ये रूटीन अब हमें ओपन के लिए 4 ही फिगर्स फाइनल करके दे रही है और वो हैं 2, 7, 1 और 5 का ओपन। दोस्तों अब तक मैंने आपकी खिदमत में ओपन की 2 रूटीनें पेश की हैं। इन 2 रूटीनों में सिंगल VIP ओपन मौजूद है। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, दोनों की दोनों रूटीनें गौर से देखी हैं, उनको ये सिंगल VIP ओपन मालूम हो चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो, आज की रूटीनें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।